Juste accès. أي هنمشي نعطيك. C'est bon normalement. Très bien. Donc, au niveau de notre application Honoris ou Sonarati, on a une entité dite université et notre spécialité bien un champ de recherche pour dire que une université a des spécialités. Ben, euh, توا باش نكملوا la partie dans la personnalisation. Bon, on a des personnalisations في sales, في custom. On a fait une customerization au niveau de sales. Et l'autre fois, on n'a pas publié. Il nous manque page. Donc, تمشي للداشبورد نتاع sales اللي بجنبه. Mais, donc, كالعادة باش نمشيو للبارتي personnalisation نمشيو من l'écrou. وباش نمشيو للautre solution اللي هي مشروع سميتها انت مريم. Madame personnalisation. Ah, yeah. أنا يلاقي عندي مازال عندي في sales ريال. أي حتى أنا مازال ما تخليش على personnalisation. Mais, réfléchis ترى. Voilà, c'est pas personalized. تمشي advanced settings. Ah ben. من advanced settings باش نمشيو للسوليسيون اللي صنعناهم. وباش ندخل للسوليسيون اللي عملنا فيها des personnalisations sur le module 16. نمشي customization. Solution. Ben. ديما l'accès نتاعنا لأي حاجة عملنا لها personnalisation هي la solution. Sans solution, on ne peut pas faire des personnalisations. Donc, on commence toujours par l'accès à la solution. نختار la solution اللي صار فيها la personnalisation. وبعد نشوف شو عملت ونكمل كيف باش نكمل. C'est bon. Mais on va choisir la solution الأولى اللي صنعناها. مازلت تشارجي. دي Honoris. لا الأخرى. ما عملتش sales customer. اللي قبلها. هاي. هذه وقتها تصميم بديت فيها. باهي مش مشكلة. استنى نشوف. هذا نوريوها أوتر فوا. خلينا نخدموا خدمتنا على أونوريس. به. دوك نزل عليها. أي
C'est bon. On va créer deux nouvelles entités. La première, on va l'appeler classe et la deuxième, on va appeler étudiant. Donc, on va commencer par la création d'une nouvelle table. Cette table, on va l'appeler classe. نعمل virtuel ولا des propriétés avancées. Propriété avancée, on a dit virtuel, c'est-à-dire Ah. تنجيبوا image من cloud. Donc, tu l'appelles classe et le nom au pluriel, tu vas ajouter un S. Donc, كاين انت خادمه بالانجلي خدم كل شيء بالانجلي class ou classes. Ben, مشينا للcolonne primaire et là, on doit changer le nom de la clé primaire pour qu'il soit unique. هو بيجيب لي par défaut name et là, je vais ajouter class name. Enregistré. Oui, enregistré. Et tawa, là, on va ajouter les colonnes à cette table. Je dis une colonne, nombre de, ou la capacité. Donc, je نمشي تحت la table classe, je نختار colonne, et là, on va ajouter des colonnes. ماني جست نزل على colonne لهنا. Ah oui. Ah, tu vas ajouter une nouvelle colonne. Tu vas l'appeler capacité. Je ne sais pas qu'on est de ce champ. Number ماذا؟ Number. Donc, le type du champ, je t'ai c'est pas une seule ligne de texte. Non. Avec un format d'une ligne de texte. Donc, type de données, c'est numérique, c'est un entier. Voilà. Et tu vas juste enregistrer ce champ. Un deuxième champ, c'est nombre étudiant. Nombre d'étudiants. نسميه NB étudiant. كما تحب oui. كيف باش يكون التيب نتاعو entier. Ben. Pour les afficher, où est-ce qu'on doit migrer? Où est l'affichage? Le view, madame. Ben, le view, c'est... ارجع لي ترى السيل s'il te plaît مريم. هكا l'onglet المكتوبة فيها sales dashboard. C'est bon مريم؟ أيه. خاطر أنا لازم عندي ما زلت واهلة في باور ابس. عاش الكونيكسيون تاعي ولا من عندك انت؟ Juste pour moi ولا c'est le cas pour tout le monde? كيف مدام حتى احنا لازم نشوفوا باور ابس. باهي. عاود امشي لسيل s'il te plaît ولا نحي هنا البارتاج فين؟ وعاود اعمل بارتاجي باهي. عايشك مريم. C'est bon. مازال ما وصلناش. بارتاجي la totalité de l'écran. أي. Ouais. شايف؟ أنا بكري فيها متى ملي كملت بارتاجي. أنا عندي écran blanc. لحظة نعاود.
سي بون توا تشوفوا. Allez, je sais pas les autres. لا مريم توا سي بون توا تحل Ah, الفون. c'est bon. Ben, merci, Mariam. Ben, ادخل نطرح مريم n'importe quel champ مثلا contact هكا تحت customer contacts لحظة. هكا من جنب بكل في الباغ اللي تحت my work. اي سي بون سي بون. باهي شكون جاوبني قبيله قال لي في الفيو. أنا مدام. باهي دونك باش نشوفو توا بربي ركزوا une fois pour toutes la différence entre un vœu et un formulaire. ريتها هذايا l'affichage هذا la liste وين يصير display نتاع tous les contacts هذا elle s'appelle une vœu. Elle fait les informations générales des contacts. Lorsque je souhaite ajouter un nouveau contact ou modifier un nouveau contact, لازمني نتعدل un formulaire كيما لاجو في أي بلاصة. Donc كي باش تنزل على نيو يا مريم باش تحلي ce qu'on appelle un formulaire هاكا من فوق فما بلوس نيو. Donc أول حاجة باش نزيدو فيها les champs en général c'est notre formulaire اللي باش يصير فيه le remplissage par la suite des champs. Le vœu بعد نحنا نعملوها هكا on la personnalise pour voir بعد كي أنا حاجتي la liste des classes, la liste des étudiants etc. Donc هذا اللي باش يتحلي اللي فيه les champs الكل وين je tape les valeurs هذا اسمه un formulaire. Donc نحنا on va commencer par le formulaire et par la suite on a la personnalisation du vœu. Ça va, c'est clair? Très bien. Donc نرجعوا للسوليوشن تاعنا نرجعوا للباور ابس بوم هيك هذيك وين نعملوا في البيرسوناليزاسيون صحيت. وتوا باش نزيدوا في الفورمulaire نتاعنا les deux champs qu'on a déjà créés اللي هما capacité et nombre d'étudiants. Donc باش تدخل le formulaire de la table classe هكا تحت classe فما colonne relation clé formulaire. On travaille toujours sur le formulaire principal. C'est pas la peine de créer. Une application basée sur un modèle. Donc, je vais le formulaire principal. Déjà, un petit design حاضر. Et juste, je vais implémenter ou bien ajouter les colonnes, les champs et je souhaite par la suite les visualiser. Donc, باش تعمل un drag and drop وتهزهم وتحطهم ou bien tu sélectionnes la colonne par exemple capacité فما 3 points باش يجيوني tu vas choisir نسيت بالضبط شنو اسمها mais ajouter يظهر لي à la section sélectionnée حاجه هكا على الكولون ولا capacité و nombre d'étudiants oui بالوحده Dans capacité, par exemple, les 3 points ajoutés à la section sélectionnée. Ou bien, tu fais tout simplement des drag and drop pour mettre les colonnes. Oui, les 3 points, et vous, comme tu cliques. Et toi, madame, de tirer les 3 points. اللي قدام مثلا ça y est انت حطيتها اي سي بون انت حطيتها بخاطر نحنا راوي لاقي بعد ما انت يمكن تعمل التاج نقعدوا نحنا دراج باش يجينا لافيشاج. Donc on va choisir enregistrer et publier. Je vous rappelle, enregistrer tout simplement puis c'est de l'enregistrement mais si on va tester au niveau du front باش نلقاو حتى شيء. Enregistrer et publier, puis c'est un enregistrement fait le back et une publication fait l'application interne fait le front. Donc de préférence, après toutes les personnalisations au niveau d'une entité ou bien une tape, on clique sur enregistrer et publier pour voir ces modifications en temps réel au niveau de notre front.
Donc, on va créer une nouvelle table. Oui, c'est bon. On va créer une nouvelle table. Cette table, on va l'appeler étudiant. Et là, on va voir de nouveaux types. Donc, j'attire votre attention, s'il vous plaît. Une nouvelle table, elle اسمها étudiant. كالعادة, c'est pas une application, c'est une table. Oui, madame, on a déjà un chiffre. Ok, donc étudiant. ما تنسيش étudiant ولا كيف باهي ok students. Et ما تنسيش la colonne primaire باش تزيدها تعملها une personnalisation. Voilà, donc student name voilà. Voilà, donc c'est un nom d'affichage normal qu'on utilise des espaces. Oh, déjà, lorsqu'il va stocker le nom unique, il va générer systématiquement, je l'option avancée. لحظة مدام نزلت enregistrer نعاود ننزل عليها. لا ميسي رشطة مرة أخرى نشوفوها سي با غراف. باهي كولون أروى. باهي. Donc, on va créer des colonnes. Une première colonne, on va l'appeler, par exemple, sa date de naissance. Donc, chaque étudiant a une date de naissance qui la caractérise. التيب متاعها باش يكون date et heure. Donc, date de naissance. كالعادة يا مريم, c'est pas la peine de mettre des tirets, rate pour lui. Avec c'est un nom d'affichage, tu يحطوا في l'affichage, le nom du colonne, في الفرونت. بعد هو il va générer un nom unique et les tirets pour remplacer les espaces. Donc, date de naissance. Vous donnez une date d'ATR. Date et heure, mais c'est pas date et heure. On va s'intéresser tout simplement à la date. Donc, date et heure. Et le format de date, les date uniquement. Date uniquement. Très bien. Si notre champ il est obligatoire, donc je n'ai l'obligatoire, facultatif. On a 3 niveaux d'exigence, facultatif, obligatoire et recommandé. Donc, on va garder facultatif pour le moment. Enregistrer. On va créer un deuxième champ. Ce deuxième champ, c'est son numéro de téléphone. Le type de ce champ, c'est une chaîne de caractères, mais Dynamics في standard متاعو عطانا quelques exigences. في type champ de chaîne de caractères نجم نلقاها الفورما نتاع نمرو تليفون نتاع adresse email et comme ça il va m'éviter toutes les contraintes de check اللي مستانسين نعملوهم ou bien les exigences qui نقولوا un numéro de téléphone il doit contenir que des numéros etc. Donc enregistrer. Madame نحط الفورما numéro de téléphone. Oui bien sûr. Oui كما كنت عاملة. Mais mon numéro de téléphone. Madame, quel type de données نحطوا texte هكا ولا؟ Bien sûr, oui. C'est une ligne de texte. Finalement, c'est une chaîne de caractères. Le format, c'est le numéro de téléphone. OK? Il y a une différence entre type et format. تتفكروهم les contraintes check اللي كنا نعملوهم في SGPD. Le standard CRM Dynamics, c'est une حاجات par défaut des métadata, on va dire. Et les plus utilisés, je me renseigne à chaque fois, je fais les personnalisations. Donc, numéro de téléphone, un format numéro de téléphone, mail, un format mail, etc. Donc, par la même occasion, on va appliquer la même chose pour créer un champ email, adresse email, avec le format adresse email. C'est bon. Ben, on va créer un champ
pour représenter le genre de l'étudiant. Donc, l'étudiant, ça peut être homme ou bien femme. Donc, هنا باش نقولوا une nouvelle colonne, سميها genre ولا sexe. B, le type de données, ça peut être deux options ou plus. ينجم يقول لي homme ولا femme ولا مثلا not defined ما يحبش يقول شنو. Donc, c'est pas une ligne de texte, mais plutôt فما ce qu'on appelle option. فما le type de données option. Le type de données, c'est pas le format Mariam. صحيت في الاوبشن عندنا وي ونا وعندنا اوبشن. دونك وي ونا وقت اللي يبدا عندنا حاجه بينير يا اما true ولا false. مثلا est-ce qu'il a passé son examen ou non. Donc وقت اللي يبداو عندي exactement deux valeurs ou binaire واحده 1 واحده 0 on utilise l'option oui non. Sinon si كيما توا عندنا des cas نحنا on va les spécifier, on va mettre option. Ben, abat les l'autre choix s'il te plaît. Je vais aller synchroniser avec le choix global. نجم نقول oui, نجم نقول non. S'il te plaît, هكا partager انزلنا على masquer اللي من اللوطة. Ben, et là je vais utiliser ce format اللي هو on va synchroniser avec le choix global. وهنا شنو يقصد؟ يقصد وقت اللي نصنع أنا option, le type option, le type de données option, ça peut être utilisé par plusieurs autres tables. Donc, c'est pas la peine de créer le champ لهنا ونعاود نصنعو في مرة أخرى ونعاود نصنعو في مرة أخرى. Est-ce que c'est le cas pour genre? Normalement, oui. اليوم صنعنا table étudiant نستحقوا فيها genre, redoi employé نستحقوا فيها genre. Donc là, on va créer un type de données comme étant un objet, il va être sauvegardé sous ma solution que je peux utiliser dans cette entité ou autre. Donc, voilà, on va synchroniser avec le type global ou déjà c'est le recommandé. Ou peut être utilisé dans plusieurs tables et restera à jour partout. Donc, on va synchroniser les choix internes. On va ajouter un nouveau choix, plus nouveau choix. Et on va choisir H et F, homme et femme, c'est comme vous voulez. C'est quoi le nom complet? Samir genre. C'est le nom de notre option, le nom de notre type de données. Comme étant, on a créé un nouveau type de données. Donc, l'étiquette Lula Sameha H, مثلا, il va générer une valeur automatiquement, نجمو نبدلوها. Et un nouveau choix, femme. Si vous voulez, ce qu'on a par la suite, مثلا, un contexte de classification, pour faciliter la chose, voilà la tâche, on peut par exemple tout simplement rendre les valeurs 0, 1, voilà 1 ou 2 pour avoir des valeurs simples à par la suite travailler avec et à mémoriser. Donc voilà, on dit كنت les paramètres avancés. نشوفوا شنو صار شنو فيه. Voilà, tout simplement, il a concaténé le nom du Wahda avec notre éditeur. Et si vous souhaitez ajouter un nom externe ou bien une description. Donc, enregistrer pour le moment. Et on va utiliser ce genre au niveau de notre type genre. Donc, هنا باش تمشي تختار اكتب جي او تاو يجيب لك جانر تختارها. هذوما الكل ce sont des objets de type option qu'on peut utiliser par exemple par la suite. Et on va choisir une valeur par défaut. Si vous souhaitez choisir homme مثلا, ou bien femme par défaut, voilà, vous gardez aucun. Voilà, donc tu fais un enregistrement. C'est bon. فما شكون ضاع ما عرفش نحنا فاش نعملو. Ben, là, on va créer un autre champ, une nouvelle colonne.
باش نتلاقاو توا بالفولي فينانسيير. دونك باش نقولو situation financière. Ce champ, il est booléen. Donc, c'est quoi le type de données, là? Option. Donc, oui ou non. Option et oui ou non. Voilà. Donc, باش نقولو option oui ou non. Et le oui ou non, je vais les personnaliser pour l'affichage. Donc, fait l'étiquette. C'est simple, c'est pas calculé. Calculer, مثلا oui ou معها formule ou la autre. Donc, le oui, باش نخليها نرجعها réglée. Sa situation financière, l'étudiant, ça peut être réglé ou elle non réglé. Donc, même pas fait l'affichage, باش يخرج لي des textes. Mais من داخل, c'est du booléen. Ou bien, c'est réglé, c'est-à-dire 1, sinon c'est 0, c'est-à-dire non réglé. Voilà. Donc, la situation financière, tu fais un enregistrement par défaut, les non réglés, tu peux personnaliser qui m'attrape. Ben, tu étape, je t'arrête là notre type de champ, باش نقولو état de paiement. Ok, maintenant, si la situation est réglée, est-ce qu'il a payé la totalité de ses frais, ou elle a une tranche de ses frais, ou elle a juste atteint avance. Donc, je vais mettre le champ état de paiement. Et là, on a des options. Ce qu'il y a d'options, mais c'est pas oui ou non, c'est une liste d'options, c'est un set d'options. Et on va pas travailler avec synchronisé, c'est très personnalisé. Donc, on va choisir non pour le moment. Et on va ajouter les étiquettes là. Donc, ça m'ira avance, مثلا. وبعد un autre choix tranche 1. Et un troisième choix, la totalité, مثلا, ولا tout, ولا كيما تحب. Voilà, donc, اختار une valeur par défaut, quand تحب, sinon tu vas garder aucun. Enregistrer. B. C'est bon. Et on va terminer la situation financière par un autre champ. اللي باش نحط فيه الفلوس اللي خلصها قداش الفلوس. دونك سميها مونطون باي مثلا ولا مونطون ولا فري ولا كيما يساعدك سميها فري خير من مونطون. فري باي ولا فري كهرباء؟ ميسالش كيما يساعدك جوست حاجتنا بحاجه سيناريو نحنا باهي. شنو باش يكون التيب نتاعها الفري هذا؟ ديفيز. تري بيان. سي دوفيز. مادامنا نحكيو على فلوس عندي ان تيب بريديفيني اسمه دوفيز. دونك باش نختار دوفيز ودوت راهو بعد لوسكون في لا سيزي باش نلقاوها قدامها دي تي دينار تونسي. باهي enregistrer et on va terminer par un champ de recherche ou bien une relation entre les tables pour dire que l'étudiant il appartient à une classe. Donc l'étudiant on va l'inscrire au niveau d'une classe. نحنا المره اللي فاتت كيفاش خدمناها بشان دو ريشيرش ولا خدمنا بريلاسيون ريشيرش. دونك توا نخدموا بريلاسيون. دونك تحت ستودنت هكا كولون تحتها بالضبط فما ريلاسيون. La relation, ça va représenter la relation entre les deux tables ou plus. Donc, on a plusieurs relations, on a dit l'autre fois. Il n'a jamais qu'on a dit un N, N1 ou NN. Donc, une nouvelle relation plus. L'étudiant, il appartient à une classe et la classe fait à plusieurs étudiants. Donc, c'est une à plusieurs. Donc, c'est quoi la table اللي باش نعملوا عليها recherche اللي باش pointer عليها باش تكون فيها plusieurs. كلاس. اسكو صحيحة هذه؟ اسكو la représentation هنا صحيحة؟ Madame, sur plusieurs étudiants appartiennent Très bien, donc c'est le contraire. Donc, plusieurs étudiants appartiennent à une classe, donc plusieurs à une. Donc,
nouvelle, plusieurs à une. Voilà, et on va choisir la table classe. Donc, tu écris ici, voilà, ok, et ok, il a généré automatiquement un champ de recherche, le nom complet de la colonne de recherche à la classe, et اسمها وهنا صنع le nom de la relation. Donc, c'est la deuxième méthode, اللي بها نجمو نعملو le champ de recherche. Donc, ok. D'abord, on va faire la personnalisation au niveau de notre formulaire. Je vais aller un formulaire d'ajout d'un nouveau étudiant. Et je vais toutes les colonnes déjà créées. On travaille sur le formulaire principal. Et tu fais des drag and drop. Essaye, s'il te plaît, de les ordonner. Tu as les informations générales. Au final, tu as l'état de financement. Ou بعد تحط لنا la classe. Madame Bretner, t'as donné une relation. Bien sûr. Donc, la relation, نجم partager ton écran le temps هي اللي عملت الفورمulaire نتاعها. Ok. يلا أنا باش نعطيك l'option. Donc, Souhail. Désigné comme présentateur. Ok, yalla Souhail, là tu partages ton écran. يلا مريم هزهم الكل اللي سمعناهم توا الكل. باهي. Donc, شنو عندنا لهنا نحن توا تحت student, on peut créer des colonnes comme on peut créer des relations. Donc, tu vas ajouter une nouvelle relation, c'est une nouvelle relation. Et attends, quelles sont les options? Donc, nous avons il y a plusieurs à un, donc plusieurs étudiants يقراوا dans une classe. Et là, tu vas choisir la table classe, tu tapes CL par exemple. Voilà, il a généré le tout. وحده. D'accord, le OK. Voilà, ça عندك une relation avec un champ de recherche appelé باسم table. أرجع للكولون ترى. لا وجلي على كلاس ترى. Est-ce que صنعناها نحن une colonne classe? Là, elle est générée suite à la création de la relation. Ça va? Oui, ça va, madame. Très bien. تكمل l'affichage نتاعك في الفورمulaire باش تخلط علينا. Ça y est, مريم عملت كل شيء؟ Madame, normalement, ما زلت ثابتة معي. زد date de naissance, email, numéro de téléphone, genre, état de paiement, frais, situation financière ou classe. Ben, très bien. Madame, Donc, soit s'il te plaît, نحي البارتاج. La colonne classe tire automatiquement, madame, de relation. Ah oui, avec la création de la relation, tire automatiquement la création de la colonne classe. مريم عاود رجعنا البارتاج s'il te plaît. Ben. Juste طلعنا situation financière قبل نسألو من الأول اسكو خلص ما خلصش بعد قداش خلص وبعد لي فخي. Madame, هذا الفورمولير فين entité عملنا؟ ديما في étudiant نحنا نخدمو مانيش نخدمو على حاجة أخرى. D'accord. Le formulaire principal de l'étudiant. كل تاب نخدمو عليه نعملو عليها الحاجات اللي تابعينها لي ريلاسيون نتاعها لي كولون نتاعها لو فورمulaire نتاعها et توا on va s'intéresser aux vœux. On va régler la vue نتاعنا et par la suite on va passer directement à la partie visualisation. Donc enregistrer et publier. يا مريم. On va revenir à notre vue pour la personnaliser. معرفش هل صلحت ولا خاطر نحنا مازلت ملاقيه
في فري كيما كنت. مادام جوست نبدل جست تطلع état situation financière قبل état de paiement. سي بون. Ça va? ايه Je enregistre et publie. Voilà. Une fois tout fait la publication, t'arrêtes s'il te plaît le vœu pour qu'on puisse le personnaliser. Voilà, la personnaliser. سي بون. Ben, نمشيو للvœu, hein. لا مش هنا للفو متاع الفورم متاع l'étudiant بيد. هذا جوست اكزامبل وريتكم بيه. ننزل على ستودنت. تنزل على ستودنت من هنا لا تابل تحت تابل باش تلقى ستودنت. هاي تحل ستودنت تلقى كيما الفورمulaire ثما فو. On va travailler sur le formulaire actif. وين انت توا مريم؟ في الفيلم تاع ستودنت. باهي اختار لنا active اي اختار لنا active student. Donc l'autre fois j'ai expliqué un tout petit peu la différence entre active et inactive. Donc vous êtes les 5 BI 1 et 2. De l'année 2024-2025, vous êtes active. La 5 BI 1 et 2 de l'année 2003-2024 sont inactives. Donc, تقعدوا موجودين mais واحدين active واحدين inactive. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, مادام نحبوا حاجة au fur et à mesure باش تظهر لي نخدموا على l'active مش على l'inactive. Donc, par défaut هو باش يجيب لي student name created earn ونجم نزيد d'autres colonnes. Donc, باش نزيدو student name باش نزيدو sa classe وباش نزيدو sa situation اي بدراج اند دروب. وي دونك باش تهزلنا sa classe et sa situation financière. جوست تصغر شويه في الستودنت نيم ياسر كبيره دونك تقحزها هكا شوي هكا لي دوبل باغ هذوك مؤخرهم. كيفاه؟ قحز هكا. نص عملنا ببليه معناتها كانت تخرج لي في الفيو ولا لا ما تخرجلكش في الفيو تخرج لك في الفرونت مش في الفيو. داكور. مادام شنو الكولون نزيدو؟ باش نزيدو هيك هذيك زيدو اخر بالطويلي بالعكس. ما حبيتش مادام ما جينيش يصفي برك باهي اوكي خليه. باش نزيدو يا جماعه باش نزيدو سا كلاس باش نعرف انا ليتوديون كي ندخل لاجون دو سكولاريتي يحب يشوف الكلاس نتاع ليتوديون هذايا و اسكو سا سيتوياسيون اي ريغلي ولا لا. بعد مثلا نجمو نعملو فيلتر. كيفاش ما تحبش تمشي؟ هاي توا جيت سبا. بعد باش نخدمو عليها فلتر باش نقولو باش تجيب لي كان لي زيتوديون اللي لي فري نتاعهم سون ريغلي. نجم من بلوس يا بالبلوس تزيد افيشي دوتر كولون هاكا فما بلوس وتزيد افيشي دوتر كولون اختار فيها situation financière. هاكا هاو يزيناه. باهي ريتها كرييتد ان حطها اخر واحده جوست بور غاردي تراس باش بعد كان سمينا زوز احمد نعرفوا اني واحمد اللي نخدموا عليه. C'est bon. Très bien. Donc, on va enregistrer et publier. باش نمشيو لنوتر application باش نزيدو فيها les deux nouvelles entités هذوما ولا table pour pouvoir les avoir sur notre application. Allez, باش نرجعو précédent.
كيما كان عندنا تابل باش نلقاو ابليكاسيون باش نمشيو لابليكاسيون اونوريس وباش نعملو فيها لي بيرسوناليزاسيون نيسيسير. دونك كانوا فيها كو لي دو تابل university ou spécialité. كيفاش on peut récupérer ces deux entités ou ces deux tables? هاي يا جماعة كيفاش on peut les récupérer توا لهنا؟ مادام ننزلوا نوفو تابل داتافيرس. What? نعمل nouveau. لا c'est pas nouveau. لا. Est-ce qu'on veut créer on va créer نحنا de nouvelles choses? لا. نمشيو مدام دوني و صحيت نمشيو للدوني ونعملوا ريشيرش على التاب اللي صنعناها. دونك باش تعمل ريشيرش في البار دو ريشيرش تكتب student. مدام كيفاش جمعة وصلت جاي ça va لل- être une séance en présentiel اللي ما يجيش واصل كيما وصلنا نحنا اليوم ما غير لا يجي. شكون كان يسأل فيا يلا أين مدام؟ فريال هاي فريال قول. قلت لك كيفاش وصلنا للباج كي عملت بريسيدون ضغط من بعد. باهي نحنا وين لهنا اجا نحكيو فريال نحنا وين في الابليكاسيون نعملوا في الفيو وكل. كنا نعملو في الفيو. باهي باش نشوف حاجة في الفرونت وين نلقاها الفرونت فريال؟ لازمني نرجع قبل باور ابس ولا اي مي وين غير شنو هذه اللي نصنع فيها؟ شنو؟ C'est une application. C'est une application. Chaud. On a 3 niveaux. On a la partie back ou on a la partie front. L'intermédiaire بيناتهم le front باش يولي عندك اليان كيما هذاك Dynamics 365 l'anglais اللي بجنبها بالضبط. عندنا intermédiaire اللي هو Power Apps. Power Apps هو اللي فيه c'est le concepteur de ta propre application. دونك انت سي با اوتوماتيك ولا سيستماتيك اللي باش تلقاهم على الفينال على الفرونت لازمك تتعدى لهنا بالباور ابس. دونك سي اون ابليكاسيون تدخل اونوريس et tu vas choisir application pour accéder à cet onglet. Ça va فريال؟ ما نحبكمش تنزلوا كهو. Essayez de comprendre la logique. Yes. يلا مريم زدنا ابار ستودنت زدنا كلاس s'il te plaît. ماذا؟ Oui. حتى نحن بعد ما صنعنا لي زونتيتي نتاعنا ولي كولون نتاعها نرجعوا للفيو من بعد ندخلوا للباور ابس معناتها وين موجودة اونوريس ونزيدوهم هكاكا بالضبط. تمشي الابليكاسيون من الابليكاسيون تمشي لدوني pour récupérer les données نتاعك. شكونهم les données؟ ce sont des tables. لي تابل اللي صنعناهم قبيله. اللي صنع لهم voilà donc c'est pas créer une table mais plutôt tu vas faire juste une recherche باش يخرج لك les tables. On peut faire le contraire. Alors, on peut créer les tables à partir de là. مدام بلين نفس بارتاجي لك لحظة. Bien sûr تنجم اللي وحل لي بارتاجي اللي ضاع يبارتاجي. Juste un instant s'il vous plaît نحط البيسي يتشارج. يلا وريني سهيلة. باهي مش مشكلة عاود ريفريشي.
كي تخرج لي مدام وين نحط سكرت البارتاج راك يا سهيل. لحظة برك مدام خاطر على الكونيكسيون. باهي. كيف مدام نفس باهي. عاود ادخل بارامتر افونسي، امشي الباج الاولى ليكرو بارامتر افونسي وعاود اكسيدي à partir de la solution. بالك شي بالنسبه لي انت tu n'es plus connecté ou bien c'est dû à la connexion، ما ينجمش يكون حاجه اخرى. اوكي انا خاطر je ne vois pas le partage là, donc c'est un problème de connexion déjà. باهي باهي. اوكي. يلا مريم، ولا شكون كان بارتاجيوها؟ مريم فوالا. فما شكون حل يا جماعه؟ علي سافا، فريال سافا، اشراق أي مدام. bien. ولا عندي class students specialities ou universities. donc عندنا toutes les tables. et توا انا ما نحبش نستعمل هذايا، مي بلوتو نحب نستعمل l'application. نحب يولي عندي navigation ليان كيما اي حاجه، مش نقعد نخدم لهنا. دونك شو لازمني نعمل؟ لازمني جو في ان انغوجسترمون. انا توا قاعده نعمل في ابليكاسيون بتاعي باش تولي اكسيسيبل لي انا ولا الاخرين. توا البارتي هذا اكسيسيبل كان الادمين اللي هو انا. توا اون فوا انغوجستريت عملت انغوجسترمون سي بون. توا جو في بوبليي باش يولي اكسيسيبل على وليت كاين عملت ان ديبلويمون. توا ça c'est exactement le déploiement de le publier et lire باش هو il va générer un lien ويحل فيه l'application. donc lire توا. donc شنو باش يعمل؟ باش يحل لي lien، باش يكتب لي فيه هذاك سي mon nom، هذاك سي mon environnement هكا org tatati tatata، ou le reste c'est le path de notre page de navigation. هاكا directement جايب لي university. هاكا ولي. très bien. هذايا سي l'application تاعنا. نحنا توا عندنا une application Power Apps اللي تخدم بالستاندard CRM اللي basée sur une application sur un modèle. donc on va ajouter une classe باش نسميوها 5RP1 ولا 5RP2 c'est comme vous voulez. une nouvelle classe. et tout هذايا الفيو سي بار ديفو خاطر ما بدلنا فيها حتى شيء. جايب لي الكلاس نيم وجايب لي كرييتد ان. الاخرى باش تكون بيرسوناليزي خاطر نحنا بدلنا فيه. دونك ما تحطش ني نومبر ديتوديون ني كاباسيتي، خليهم فارغين. enregistrer et fermer ولا save and close ولا save tout simplement. la différence save باش يسيفيها ويخليك في الباج هذيا، save and close يسيفيها ويرجعك للباج اللي بديت منها. توا on va créer un étudiant et on va l'affecter à cette classe. donc je suis le student.
Et on va tout simplement créer un nouveau étudiant. Donc, c'est اللي تحب علي صالح محمد انت اللي ساعدك. حط له une date de naissance. حط له un email qui est valide. حط فيه @esprit.tn. On va voir le genre شنو باش يبروبوزي عليا et la situation financière. Donc, par défaut, j'ai mis la valeur non réglée. خاطر نحن اخترناها قبيله. Automatiquement pointe à la classe 5 ou RPBI 1 على خاطرها c'est la seule classe qui existe. شنو قلت لي مريم؟ genre وني. اي الكل حطهم الكل. Donc le genre عطاني le choix, l'état de paiement comme tu choisis par exemple le réglé ou تحط une tranche مثلا. ولا avance ou les frais او كعطا 55 دينار ولا 500 دينار ولا اللي تحب. Voilà, save and close. C'était un seul financier spécifique non réglé, madame. خاطر par défaut on a choisi non réglé. تتفكر قبيله كي انت ما عرفتش شنو عملت. Pour مريم اختارت non réglé par défaut. مادام انا كلاس ما جاتنيش. اسكو انت عملتها في الفورمولير دراج اند دروب وحطيتها؟ نورمالمون نعرفش نرجع عاود فيريفي في الفورمولير نتاعك نجم تكون ما حطيتهاش. مدام وي مدام الفورمولير ما جاتنيش. الفورمولير ما جاتكش خاطر كي عملت الفورمولير ما عملتش enregistré et publié. هكا ولا؟ عملت انريجستري بوبليي اما ما فهمتش شنو. انت تعرف ستودنت وجيت عملت بلوس وما لقيتش فورمولير. اي مكتوب كان اتيديون نيم. اي فوالا دونك ما عملتش لا بيرسوناليزاسيون سور. ارجع للباك واعمل publier et enregistrer et publier. كان ما عرفتش هاكا عطيتك لا ما pour partager. داكور. تفاست وهاي تصلحت الحكايه؟ لا مازال تعديت. نضال شنو قلت لي نضال؟ مادام نبارطاجي. اي بيان سور. مازلت تخرج لك كي يقول لك ما عندكش اكسي سهيل. اي مادام تخرج لك. Ben, essaie de changer le navigateur ترى. حط un onglet privé. ولا une navigation privée. وحط فيها lien بالك شي قاعد يبوينتي على une adresse email واحدة أخرى أنت حال به. Ben, انزل على enregistrer et fermer s'il te plaît. Juste لحظة بالك خلينا نشوف أنت على أنا فورمولير قاعد تخدم. أرجع بالتويلي ترى. قاعد تخدم على information. مش على le formulaire principal voilà. لا مش هنا ارجع للباك. ارجع معناها للتابل étudiant. صحيت. ادخلي le formulaire de la table étudiant. مدام نخدم على أنا هو اللي خدمت عليه نضال. هذه مدام. باهي ميساج ادخل الفورمولير برينسيبال ترى. مدام ما سجلتش مالا. فوالا. دونك ديما كي تعملوا لي موديفيكاسيون ننزلوا على enregistrer et publier d'accord. sinon راهو ماهوش سحر ماهوش وحده باش ياخذهم ان كونسيديراسيون. باهي فريال سي بون طلعت كلاس ماكش حاطتها ولا طلع ظالمك زيد هاو.
مانيش حاططها في الفورمولير ما نستنى Voilà. عليه. Ben, très bien. Souhaïla, c'est bon? Yalla, Mariam, tu repartages s'il te plaît, comme le scénario interne. Chaleur, ça va? Tu es en train de suivre? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame, oui. Alors, yalla, باش نعملوا ce qu'on appelle logique. On va implémenter une logique. شنو تقول اللوجيك هذا؟ ادخل تراه الفورمulaire d'ajout d'un nouveau étudiant. Tu vas ajouter un nouveau étudiant, s'il te plaît, Mariam. هل معقول تكون, par exemple, la situation de l'étudiant non réglée ou il est affecté dans une classe? لا. لا. هل معقول اللي situation نتاعو non réglée ou هو دافع des frais؟ لا. Non, c'est donc هنا باش نعملوا حاجات automatique. On va automatiser le remplissage des champs. باش نقولوا كان la situation نتاعو elle est non réglée, tu vas mettre une valeur 0 au niveau du frais et tu vas par exemple masquer la colonne classe. Donc, quand la situation elle est non réglée, les frais باش نحطوهم 0 يعني راه ما دفع حتى شيء et on va masquer la colonne classe. Si la situation elle est réglée, tu vas mettre une valeur par défaut, مثلا 100, et tu vas afficher la table classe. هنا قاعدين نعطيو في des règles métiers. هذوما des règles, des formules اللي une entreprise باش تكون عندها logique كل entreprise والرègle métier نتاعها. Donc les règles métiers هذوما ce sont un type de processus de logique d'automatisation اللي نعملوه. Donc cette automatisation وين باش تصير؟ شنو اللي باش يولي ماسكي وشنو اللي باش يقعد افيشي؟ ce sont des colonnes. les colonnes وين موجودين؟ في التابل. في التابل. والتابل bien spécifiquement وين؟ في الباك. في الباك وين بالضبط في الباك؟ في الفورمولير مدام. في الفورمولير. Très bien. Donc باش نبدا البوان دو ديبار نتاعنا c'est l'interface formulaire. Le formulaire de la table étudiant. Donc, le formulaire de la table étudiant et on va implémenter notre règle métier. Principal كالعادة madame. Oui, principal. اللي خدمنا عليه مش نبدلو. Juste بربي اعطيوني 2 minutes et j'arrive. D'accord.
Allez, hein. Donc, excusez-moi, باش نعملوا كامل implémenter. Donc, on a le formulaire principal de l'entité étudiant. Ben, je vais faire un fiche de champ. Si, تجيك. Ben, donc, كي نخزروا من فوق باش نلقاو champ du formulaire, composant, bibliothèque du formulaire et ce qu'on appelle règle métier. اللي ما عندوش règle métier affichée يمشي les 3 points ويلقاه. Donc, règle métier, c'est ce qu'on va implémenter. Donc, ce sont des règles métiers. Donc, on va implémenter une nouvelle. Donc, ننزل عليها باش يجيب لي من جنب باش يقول لي est-ce que tu vas rechercher ou là tu vas implémenter une nouvelle. Donc, je نقول له nouvelle règle métier. وهنا باش يحل لي page أخرى. نحط condition. Voilà, فيها new business rule, la business rule متاعي avec نحنا la logique qu'on va implémenter. Donc باش نلقاو برشا حاجات. باش نلقاو هنا مثلا une condition. باش نلقاو من اللوطة فما زوز حاجات. حاجة صغرونة غريزي هذيكا. هذاك بعد باش يصور لي فيها اللوجيك نتاعي بون مينياتور اي الاخرى اللي مكتوب فيها بزنس رول تكست فيور هذاك سكون فا امبليمونتي نحنا بالدراغ اند دروب هو il va le traduire via une écriture textuelle. Donc نحنا مش نقولوا if then مانيش نكوديو سي دو لو كود كيما تفهمنا on va faire des drag and drop avec des paramétrages وهو il va implémenter l'écriture de notre business rule. أول حاجة on doit nommer notre business rule. Donc هكا في new business rule ننزلوا على كالفلاش وتو نكتبوا له اسمها مثلا نسميوها business rule student ولا paiement. هكا الفلاش اللي ريد student دو بوان new business rule فما فلاش متلفت له تنزل عليه. باهي. سميها مثلا BR pour dire un business rule student مثلا 1. Peut-être qu'on va implémenter d'autres. Accepter. Oui. Ben C'est bon. توا شقولنا نحنا شنو من بلوتو خليني نحكي على composants بعد نرجع نذكر في اللوجيك. عندنا flow وعندنا action. Le flow ما تنجم تكون كان une condition خاطر les business rules s'appuient essentiellement sur des conditions. Et les actions فما plusieurs. تنجم تكون recommendation, تنجم تكون lock unlock, c'est-à-dire on va activer ou bien désactiver un champ. show error message, نجم نخرجوا un message d'erreur. نجم يكون عندي set field value. Donc, on va mettre une valeur dans un field automatiquement. Ou bien set default value. C'est-à-dire, si ma femme met champ à marteau, j'ai une valeur par défaut. Une valeur par défaut. Set business requirement, c'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Ou est-ce que c'est facultatif, par exemple? Et set visibility, est-ce qu'on va afficher cette colonne ou là, on va ne pas l'afficher? Donc, principalement, on va mettre une valeur, c'est pas une valeur par défaut, et on va travailler sur la visibilité. Donc, je reconnais la condition. Si la situation, elle n'est pas réglée, les frais, je vais 0, et il va Désactiver. c'est pas désactiver, mais plutôt, je vais donc, je vais cette visibilité de classe. Mais là, attention les amis, وين عندنا business rule وين نخدموا البرانش if لازمني نخدم البرانش else كيفها بالضبط سينو يدخل بعض. دونك اللي عملته هنا في البارتي وين فما تيك نعمله في البارتي وين فما كروا نعمل عكس. Ça va, c'est clair? Si, madame, croix. اللي فما condition new condition. مش فما من فوق تيك ومن اللوطة فما كروا.
هيك في اللي موجودة في البارتي جري ريتها نيو كونديشن. أي باهي فهمت. دونك باش نبداو on va paramétrer notre condition. donc تنزل عليها الكونديسيون دوبل كليك voilà on va l'appeler ولا on va garder le nom ما يقلقش. اللي يهمني هي شكون l'entité اللي باش نخدموا عليه. هاكا student par défaut خاطر انا je suis dans le formulaire principal du étudiant. on va travailler sur étudiant وهنا يجيب لي كان اللي انا فيها والا لي تابل اللي en relation directe avec cette table là. كيما غادي يجيب لي كلاس. الفيلد اللي باش نخدم عليه on va commencer par le fil de frais. لي سي با فري سامحوني هنا في الكونديسيون نحنا. دونك الكونديسيون على شكون؟ Réglé ou non réglé? C'est la situation financière, voilà. Donc, on va travailler sur la situation financière. Donc, قال value, on a des opérateurs. Donc, شوف لي شكون هم les opérateurs. تنجم تكون equal, تنجم تكون not equal, تنجم تكون does not contain. فما plusieurs opérateurs en fonction du type du field. Donc, comme le field c'est un opérateur, فيه des valeurs تنجم تكون equal ولا does not equal. Donc, هنا باش نقولوا equal للvalue non réglé. دونك ديما ننزلوا على apply سينو راهو ماهوش باش يتسجل هكا البارامتراج. كان ما تعملش apply وتخرج كانك ما عملت حتى شيء لازمك تعاود من الاول. apply توا هذايا سي الافريتو في l'écriture textuelle كتب لي if situation financière equals not réglé. توا on va travailler if then. دونك توا then توا باش نمشي للاد من فوق فما بلوس add. باش نقول لي est-ce que tu souhaites ajouter اللي كانوا موجودين من جنب ولاو لي من فوق. est-ce que tu vas ajouter une autre condition ولا les autres propositions des actions. نحنا on va commencer par les actions. donc une première action من الاول باش نحط une valeur في الشامp frais. donc est-ce que شنو باش تكون هذا هذه add set value. donc تنزل عليها باش يحط لي بلوس في البلوس نحط في بلاصتها. دونك باش نحطها قدام التيك مش قدام الكوا. وين هاي؟ اي انت كي تنزل على البلوس هو يحطها اوتوماتيك. فوالا باهي on va paramétrer ها set value هذه action. دونك شكون الفيلد اللي باش نخدموا عليه سي فري. شنو فيها هذاك ما غير لا تبدل كان تحب. دونك كان تحبوها سينيفيكاتيف تنجموا كل ايتاب تعطيوها اسمها. لو فري باش نحطوا فيه une valeur par défaut 0. voilà apply. توا avec ça et aussi on va mettre voilà on va travailler sur la visibilité du champ classe. donc plus غادي صحيت cette visibility tu vas choisir classe et c'est pas yes c'est no. donc c'est pas de visibilité. on va set visibility égale à false. لهنا كاينها بالضبط في جافا سكريبت. apply. قلنا اللي خدمناه في الفوقاني لازم نخدمو تحته في الوطاني. donc apply. توا باش نعطيه une valeur par défaut مثلا 100. je dis n'importe quoi. في انا champ في الفري باش نخدمو نفس الخدمه اللي خدمناها على الاف باش نخدموها على الالس. بخي الفوقانيه مش هذيك صحيتك. قدام النقطه سي ريغلي معناتها لي سيتياسيون. sinon voilà donc هاكا sinon لي الس وباش تزيدنا cette visibility égale à true de la colonne classe. ça va. déjà نقراو l'écriture textuelle. donc قال لي if situation financière equals not réglé then set frais to صفر hide field class else set frais to 100 et show field class. هذا اللي حابين نمبليمونتيوه هكا ولا اي Voilà, on n'a rien écrit, on a implémenté une logique le business rule où il a créé la règle en écriture textuelle. Donc, on va sauvegarder notre travail.
Juste, j'attire votre attention. Elle dit le fait, elle dit nous على save directement بعد كي باش نقولوا activate هو باش نشوفوا en temps réel sur le front. Donc مش كيما l'entité راسات لي je récupère les données. Donc القوة نتاع البزنس رول اللي هما en temps réel. عاود ارجع لي فضلك مازلنا باش نحكيو شوي. يا مريم تحت من فوق عندي سيف وعندي فاليديت. هو ان جينيرال نبداو بفاليديت باش كان عندي دي زيرور يخرجهم لي وبعد نعمل سيف. دونك فاليديت سي بور فاليدي لا لوجيك. مرات نبدا عامله الفوقانيه ماهيش كيما الوطنيه ولا عندي بارامتر ماهوش كامل. دونك هنا قال لي فاليديشن سكسسفول. ensuite on fait un save pour sauvegarder et قبل ما نعملوا activate باش نشوفوها في البارتي فرونت باش نتلهي بسكوب. سكوب شو معناه؟ سكوب معناها شكون ينجم يراها البزنس رول هذايا. elle est appliquée sur quoi? est-ce que juste l'entité ولا لي فورمولير نتاعها ولا جوست لو فورمولير اللي قاعد نخدم عليه هنا. donc pour le moment on peut l'appliquer sur le formulaire ولا all forms مش juste information خاطر نحنا نخدموا على البرينسيبال مش information. donc all forms tu vas sauvegarder une autre fois et tu vas activer. activer l'année égale à publier. Ça va remplacer la publier. نمشيو للفورمulaire نتاعنا au niveau de notre front. هاكا في الابليكاسيون ستودنت هذيك اخر انجلي محلول عندك. لحظة مدام زنيا في الاكتيفيت. هاي Oui, c'est bon. Très bien, donc comme chez les students. Ben, tu vas, s'il te plaît, actualiser la page. شاجد؟ أنا بالنسبة لي ما زلت. شارجيت أما حسيتها ما تبدلتش. معناها ما جابتليش فري زيرو كي حطيت سيتواسيون نون ريغلي. أرجع لي ترى البزنس رول نشوفها تبارتاجيت ولا لا، أكتيفيت ولا لا. وي تأكتيفيت. نخرج زعما من ستودنت ونعاود نعمل نيو. لا 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 عاود فريفريشي مرة أخرى بوتيتر. هاكا مي بيان سور باش تصير. جوست عايشك عاود ارجع لي البزنس رول خلينا نشوف خاطر يخرج لك ان اوتر مادام ميساج. جيست ترجع بالفلاش وتعاود تنزل نيو هكا ما تظهرلاش. باهي عاود ننزل النيو خاطر انا بالنسبه لي راهي ما فيها حتى شيء. هي هاكا جاتني سي با. بيان باهي يعيشك. كنت تعمل مزيه نحي البارتاج وعاود يا مريم. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, madame, la situation par défaut, elle est non réglée. Le frais, automatiquement, تعبيت لي بزيرو et ما عادش عندي un champ classe. كان on va la changer réglée. باش تحط لي 100 directement باش يرجع لي 100 باش يجيب لي la colonne classe. OK? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on va terminer par un autre business rule rapidement. Je n'ai comme 4 minutes pour تخدموا وبعد on va corriger. On va créer un nouveau business rule, un nouveau business rule qui concerne le champ tranche l'état de paiement. كاينها avance. Je حط في الفري automatiquement 500. كاينها tranche 1.
باش يحط اوتوماتيكمون 4 ملاي كاينها لا توتاليتي باش يحط لي 8 ملاي نحي البارتاج مريم allez je vous donne 4 minutes vous travaillez on va par la suite on va corriger مادام تنجم تعاودها ماما ما نعاد لي فالور. avant 500 dinars tranche 1 4 ملايين tranche 2 ولا la totalité 8000 Merci. c'est bon وي مدام. يلا on va corriger ما فيها شيء شنو les composants اللي باش نخدموا بها قداش عندي من كونديسيون ساعه مدام 3 كونديسيون و 2 و 3 7 فايد. دونك 3 كونديسيون ما نجمش نخدم بزوز هاي الأخرى نحط في الانترفال نجمو سينو الاخراني. وي فوالا دونك نجم الاخرانيه سينو ديما ماذا بينا اون اوبتيميز دونك 2 كونديسيون والاخرانيه سي سينا ولا سول اكسيون اللي نخدموا عليها سي 7
value هكا ولا Oui. set value très bien donc أي واحد فيكم يحب يبارتاجي Bien, la Maline, pour terminer l'objectif de la séance. C'est bon? Oui. Je peux خدمت كان ligne واحدة ماشي. هاني شنكمل. Oui. يلا. Tu vas ajouter une autre condition. اللي هي add condition نحطها في الذين متاع voilà. Là, c'est pas une set value. غادي on va mettre une autre condition. Deux conditions. شو مدام؟ condition باش نقول else if عندي if else if وبعد else هذه donc ما نفسخها. عنديش else if oui tu vas ajouter une autre condition nouvelle condition أنا مدام هني عملتهم مسكين بعضهم. عملت زوز ماشي أشياء مع نسقين. بعض مدام. ما تنجمش تكون مع بعضهم هكاك معناها كان باهي اوكي تنجم اما هنا كان انت عطيته افانس والا ترانش باش يحط يا اما 500 يا اما 4000 هو حر ما أنا لازم كي يبدا عنا افانس يحط 500 كي يبدا عنا ترانش 1 يحط 4000 مش هو حر يحط هذه cette valeur ou cette valeur non بطريقة مدام ما ننزل اد لهنا. أي add condition Nouvelle condition. une nouvelle condition وين نحطها لهنا؟ تراها باللوجيك وين تنجم تحطها ماشي مادامها الزيف اي اي حطيتها لوطا سيبا. اي فخي حطها 4000 و tu vas faire un set field value مدام مش نعمل else if لازم état de paiement equal tranche 1. اي دونك لازمك تبلدها أي الكونديسيون تاعك فوالا état de paiement et état égal à tranche 1 عملت apply أي توا باش تعطيها une valeur et finalement باش تعمل الالز نتاعك وتحط فيها 8000 tu vas valider بعد save تبدل السكوب نتاعها على all firms et tu vas activate ça va c'est bon. يلا donc Activer. bien sûr oui activate et on va vérifier tout ça au niveau de notre formulaire principal de l'étudiant on va ajouter un nouveau étudiant et on va voir est-ce que notre logique تخدم بالصحيح ولا لا مدام oui اللي أنا فهمت اللوجيكا ما تنجم عندك فيها عملنا
هذيك نتاع لي كونديسيون كل ساعة عملنا يا أخي نحن الآخر سينو. Ah oui. ريت البرانش الاخرانيه نتاع الكونديسيون الثانيه هذيك سينا. ما عملنا نتاع التوتاليتي 8000. انت ما تكتبهاش اكسبليسيتمون سي امبليسيت مادام لي دو كونديسيون خدمناهم. شكون قعد لي قعدت لي اخر كونديسيون زيد نزيد في كونديسيون واحده اخرى هاكا عندي اي هبطها هذيك لمها سيل تو بلاي او من فوق هذيك فوالا. اوكي خاطر ماليتي اسم اللوض هذيك. اي اوكي يلا مريم. هاكا مادام جربتهم الكل افونس ترانش اون توتاليتي. مادام الكولون كي تتحط اوتوماتيكمون هنا نجمو نبدلو فيها. اي ما قلتلوش باش تحطها اوتوماتيكمون وما تنجمش تبدل فيه. هكاك تحب نعملوها ارجع لي تراه للبزنس رول باش نعملوها. ايه لازمك تلوكيها بعد تقول له انلوك ديزاكتيفيها ديزاكتيفي باش نجمو نبدلو. قد ما نجمش نبدل فيها وهي ان تران دامبليمونطاسيون قاعد يخدموا بها العباد. دونك جو دوا لا ديزاكتيفي. توا كيما قال لي من شكون سامحني علي نو نضال مدام نضال. باهي مثلا انا نحب سورتو لا توتاليتي خاطر الاخرين نجم نبدل اشاك فوا باش نعمل اون ميزاجور. مي مثلا وقت اللي تبدا لا توتاليتي ما عادش نجم نبدل دونك باش نمشي نلوكيها. دونك اخر برانش باش نزيدو فيها لوك ان لوك كولون حطها في اخر كونديسيون تري بيان. تمشي لها on va la paramétrer دونك باش تختار لا كولون فري وباش تقول له راك باش تلوكيها سيتادير tu vas les désactiver باش يحط لي قدامها شو اسمها كادنا on va la cadenasser ما عادش عندي الحق نكتب فيها apply validate. هو لوجيكمون الاخرين الكل نحطهم unlock. فهمتوني؟ مش قلنا لازم لي كونديسيون نلقاوهم كيف هذيك وعكسها. يعني الاخرين الكل لازمنا نزيدوهم unlock. وي مادام مش هما اوتوماتيك لا. وي مي هو في البزنس رول مرات يدخل بعضه كي يلقى في اون كونديسيون سينون مثلا حاجه ناقصه ولا حاجه زايده ما يعرفش كومون il traite ce cas là. داكور. باهي on va juste tester خاطر ماهيش حاجه مهمه. قولوا save and continue ما تبدلهاش save and continue. سي بون مادام جاتني قدامها كادنا ليميت. فوالا اختار الاخرى ترى اختار حاجه اخرى افونس باغ اكزومبل. وي قعدت فوالا على خاطر هاني قلت لك بوغ لوي ما لقاش لو كونترير في لي زوتر برانش. لازم الاخرين نحطهم انلوك. صحيت لازم الاخرين نحطهم انلوك باش هو يابليكي على كل كونديسيون ليتا نتاعها الكونديسيون نتاعها. فهمتوا لي زامي علاش كل برانش لازمنا نحطوا فيها بريسك لي ميم كونديسيون يا اما البوزيتيف ولا النيجاتيف نتاعها. اوكي وي نزيدهم انلوك كان تحبوا ولا نحيو هذه ماذا ولا نحيو هذيك والسلام بالعافيه. توا جوست نحنا تستينا وبر. يلا on va passer à autre chose باش نكملوا بها la séance نتاعنا. Je vais prendre شويه le partage باش نحكي لكم على les processus CRM et on va implémenter un exemple de processus et les autres on va les voir la prochaine fois. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez